मुझे चिकेन को बेक करदेवी 200 डिग्री रे 30 मिनिट्स बस थिन स्लाइस अच्छी से 30 मिनिट्स बहुत जदि आप कम भी ओवन बेक करेंगे तो 50 मिनिट्स बस तो ये छोट ओवन ना आप 30 मिनिट दरकार बेसी हिट हो ना तो चलो आग को मिसिबा। नमस्ते सांग मैंने मो गोटे प्राइवेट सेफ मत जो बुकिंग आसे मुझे घर जाए खाया बनेगा आसे चलो ये देखा आज मुझे कौन सब बनाऊँ। आज आम ये बनवा गोटे सालाड हेल्दी सालाड आ गोटे हूँ चीज स्टफ करके रोल ग्रिल चिकेन बनवा मुझे सब नहीं सारी लेट्यूस 3 टाइप्स ऑफ लेट्यूस 3 टमाटो कोकुम्बर आवाकाडो चलो शुरू करिया। कौन सी वाला अम्मा कौन सी वाला ऐसे खुद से बा टाइम मत कर आई कैन गैस ऑन है भी अच्छी लगती है सुरेश ने लेट ना मुझे तो चाहिए लेट ना
ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ ବେକ୍ କରିଦେବି 200 ଡିଗ୍ରୀରେ 30 ମିନିଟ୍ସ ବାସ୍ ଥିନ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ସ ବହୁତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ବି ଓଭେନ୍ରେ ବେକ୍ କରିବେ ତ 50 ମିନିଟ୍ସ ବାସ୍ ତ ଇଏ ଛୋଟ ଓଭନ୍ ନା ଆ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ବେଶୀ ହିଟ୍ ଓଭନ୍ ନା ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ମିଶିବା